वो सरकार जेन्ना कितेंय करता तो 24 वरांचो एक नोटीस दिता। आमी फकत नांवाच्या कामान पंचायतीक निवडून येवपाचे अधिकार हे स्किमीचेर काडून उडोवंक सोदता आनी हेच्या फुडें आमी चलोवपाक शकतले? म्हाका तरी दिसता ना। बीजेपीचो सरकार एकसान हे स्किमीची वाट लागल्या। एडमिनिस्ट्रेशन इट विल बी कंट्रोल्ड बाय दिस बीजेपी गव्हर्नमेंट। और मनरेगा वो जे महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटीड एक्ट 2006 जे आमचे काँग्रेस सरकारान तेन्नाचो स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन जी हाणें हाडलेलो तो। सो हे मुद्द्याचे जे 100 days ऑफ गॅरंटीड वर्क जे आमचे नॉन स्किल्ड लेबरांक मेवतालो ते हाचेर म्हाका दिसता कितें तर हे अन्याय जाला दिसता। आनी बीजेपीच्या सरकारान मनरेगा स्कीम आशिल्ली तेचेर बदलाव हाडपाक निर्णय घेतला। फुडें वयचे पयलेच सांगता वो सरकार जेन्ना कितेंय करता तो 24 वरांचो एक नोटीस दिता। म्हज्या पंचायताक गेल्या सोमनाक रातचे 10 वरांचेर म्हाका मेसेज येता, फाल्यां ऑफिशियल म्हज्या पंचायतान येता आनी मनरेगाचेर अवेरनेस उलोवपाक सगळे पंचांक आनी व्हीडीसीच्या मेंबरांक आपयता। जाल्यार केंद्र सरकारान ऑल इंडिया लेवलाचेर आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ते पंचायत रिप्रेझेंटेटिव्ह तेंची बसका घेवपाक जाय आशिल्ली, तेचे विचार घेवपाक जाय आशिल्ले आनी त्या प्रमाणे हो अवेरनेस सगळे आख्खे देशभर आसपाक जाय आशिल्लो। जेन्ना तिका प्रश्न केलो हांवें म्हणलें हें घेतलां ती म्हणून आपल्याक कांय खबर ना। हांवें खबर ना जाल्यार म्हणलें वद्दे पाड कित्याक घेवन येता तुमी? सगळें सारकें शिकप करून तेजी स्टडी करून पंचायताच्या मुखार येवपाक जाय। दुसरी गोष्टी हेतून आशिल्ले जे पळय हे नांव चेंज जालां तो नीट म्हणटा केंद्र सरकारान घेतला, तो वेगळो आसा, तेजेर विचार करपाचे ते लेवलाचेर ते अधिकारी आसात ते करतले। तेजेर डिबेट जाले आसतली वो जावची आसा अशें म्हाका दिसता की पूण आमच्या काँग्रेस पक्षाच्या अधिकाऱ्यांतल्यान आमकां कळीत जालें की हा आमचो हेचेर निश्चेद आहा म्हणून आनी निश्चेद आमच्या काँग्रेस पक्षाच्या लिडरशीप आसा तेंच्यांनी जे अधिकारी आमच्या लोकसभेक आहा राज्यसभेक आहा तेंच्यांनी हेचेर निश्चित मारलेलो आसा। आयज प्रश्न आसा तुमच्या मुखार दवरपाक, ही स्कीम जी आतां बदली जावन पळयल्या 100 दीस गॅरंटेड काम दिवपाक ह्या एक्टा प्रमाणे मनरेगा एक्टा प्रमाणे ती आशिल्ली, पूण ह्या आतां बदली जाला तेजेर ते म्हणटा आमी 125 days काम दितले, पूण नक्की ना, गॅरंटी ना। आनी कसले काम दितले? पंचायत दितलो व पंचायताच्या जे पंचायत प्रोजेक्ट घेता त्या प्रमाणे दितलो ना। जे काम खंयचें घेवपाचें खंयचें ना घेवपाचें तो सरकार बीजेपीचो सरकार आसा तो तयार करतलो, तो सांगतलो, त्या डिपार्टमेंटाक तो डायरेक्शन दितलो। आरडीचो डिपार्टमेंट पळय आसा ही स्कीम पळयता ताका डायरेक्शन दितलो आनी ते मागीर आमच्या बीडीओच्या मार्फत आनी तेंचो कावंटर पार्ट आमचो सेक्रेटरी आहा तेंचे मार्फत ते सांगतले की अमकेंच काम घेवपाक जाय। हितून एक प्रश्न हांव दवरूंक सोदतां, पंचायत आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा तेंचे मुखार हांव दवरूंक सोदतां, पंचायत रिप्रेझेंटेटिव्हचो अधिकार उरलो खंय? आमी खंय उरले? जे निवडून हाडलेले लोकांचे विचार प्रमाणे आमी लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट चलोवपाक जाय आशिल्ले ते आमी खंय उरले?
आनी हेच्या फुडें आमी चलोवपाक शकतले? म्हाका तरी दिसता ना. जेन्ना आमचे अधिकारूच तर काडून उडयले, आमकां जे पळय प्रोजेक्ट घेवपाक जाय आशिल्ले गांवांत, वाड्या वाड्यान की हुंचो हुंचो प्रोजेक्ट घेवपाक जाय, हुंचें हुंचें काम घेवपाक जाय, ते आमकां अधिकारूच ना. ह्या न्यू एक्ट प्रमाणे हे न्यू जे पळय मनरेगाचें एक्ट आहा पळय, त्या आतां पळय ही पळय स्कीम आसा त्या प्रमाणे म्हाका दिसून येता आमच्या पंचायताचे अधिकार काडून. दुसरी गश्टी, हितून ताणें सांगलां की 125 days गॅरंटेड काम मेळटलें म्हणून, पूण स्पेसिफिकली मेन्शन ना. हें प्रोविजनान स्पेसिफिकली मेन्शन केलें ना. आनी म्हणूनच दुबाव लागता. जे गांवचे लोक मनरेगाचे जे रजिस्टर्ड जाल्ले आहा तांकां काम मेळप वा ना मेळप हो दुबाव आसा. फाल्यां ग्रामसभेक प्रश्न येतले आनी गांवचो लोक आमकां प्रश्न विचारतलो, बाबा ही स्कीम इंट्रोड्यूस जाल्या, आमचे हे इतले जाण रजिस्टर्ड जाल्ले आहा, हे कामदार रजिस्टर्ड जाल्ले आहा, तांकां हे वर्साक 100 दीस मेळटाले, ते काम कित्याक मेळना? सो हो प्रश्न आमकां whatever the government policies are wrong are being targeted to the local representative in the panchayat. आमी सरपंच पंच आमी टार्गेट जाता आनी आमचे विचार जेन्ना जे पंचायताचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा त्यांचे विचार जेन्ना आमी मांडपाक सोदता, सरकाराच्या मुखार हाडपाक सोदता, जाल्यार कोण अधिकारी इवन पंचायत मिनिस्टर पासून हेचेर आम लक्ष घालना. खूब फावटी जालो. आतां हे स्किमी प्रमाणे 40% गोंयच्या सरकारान दिवपाक जाय, राज्य सरकारान दिवपाक जाय, आनी 60% डायरेक्टली फ्रॉम सेंट्रल फंडींग. एक प्रश्न आसा, ह्या 40% जे कंट्रिब्युशन पळय राज्य सरकाराचे आहा ते मेळटले, हे स्किमीक मेळटले ना मेळटले तो दुबाव आहा. कित्याक आयज नजर मारली जाल्यार जे पळय ग्रे आधार स्कीम आसा, जे DSS स्कीम आहा, तांकां टायम टू टायम पयशे मेळना. टायम टू टायम तेंचे पळय जे पळय इन्स्टॉलमेंट मेळपाक जाय ते मेळना. आज आमी 7 म्हयने 8 म्हयने जाले सरपंच पंच आमकां पगार ना. सो म्हाका दिसता हे जे पळय कितें आसा तें जावपाचें ना. दुबाव आसा. आमी परत सगळे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा, सरपंच आमी 5 मेंबर आहा ते रस्त्यार येवचे पडटले. आनी म्हाका दिसता खंयचे तरी पॉलिटिकल पार्टीक आमी उलो मारचो पडटलो. म्हणूनच काँग्रेस जी आमची पक्ष आसा आनी ही स्कीम आमी लोकांक मदत करपाक जाय म्हणून आनी स्कील जे पळय लोक आसात तांकां काम मेळपाक जाय म्हणून ही त्या टायमार लागू केल्ली आनी ती बरी भाशेन चलताली. BJPचो सरकार एकसान हे स्किमीची वाट लागल्या. हांव 35 years जाली पंचायतान आसा आनी द मॅक्झिमम सवीक सरपंच. आनी जेन्ना ही स्कीम मनरेगाची इम्प्लिमेंट लॉन्च जाली तेन्ना हांवें म्हजी पंचायताक पयली इम्प्लिमेंट केली गोंयांत. हो सरकार पंचायताचो अधिकार जे स्किमीचेर काडून उडोवंक सोदता, त्याच प्रमाणे दुबाव लागता म्हाका. फाल्यां आमी फकत नांवाच्या कामान पंचायतीक निवडून येवपाचे, बाकीचो सगळें जे पळय कितें आसा एडमिनिस्ट्रेशन इट वील बी कंट्रोल बाय दीस BJP गव्हर्मेंट. जोनेलार बसून वाट पळयता तुजी, सांग केन्नाच उतराची घालया मोदी. तू राजा हांव राणी सोबीतली जोडी, लोरियो लोरियो कोदा दोशी, लोरियो लोरियो कोदा दोशी.
बोरीत जीव आसा म्हजो क्लाउडिया नीज म्हज्या दोळ्यांचेर शापला रुकार तुजो. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.